जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मान तो चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ अधिक अधिक शेयर करूँ एवं आसतु जाना आज दिन सुंदर टिप्स परिवार रे सुख एवं शांति पाए कौन प्रतिकार अच्छी कहीं परिवार रे सुख शांति मिलूना कहीं कष्ट आसूचे यार मुख्य कारण आपण जन्म जातक निश्चित रूप से कालसर्प दोष अन्यथा पितृदोष अच्छी थरे विद्वान ब्राह्मण बा विद्वान ज्योतिषविद परामर्श कर आप देखी नियंतु तार प्रतिकार करने चेष्टा कर एतद व्यतीत परिवार जदि गुरुजन व्यक्ति को सम्मान करा न जाए आदर करा न जाए भक्ति न करा जाए श्रद्धा न करा जाए से परिवार रे केभे भी सुख मिलिबो नाही केभे भी सुख मिलिबो नाही जदि सुख शांति समृद्धि चाहते ताहले संस्कार हवा दरकार खाली बापा माँ को खाया को देले हबनी सेवा जत्न श्रद्धा आदर प्रेम विश्वास भरोसा जागृत करने को पड़े जिते से माने प्रसन्नता हे से आप स्वास्थ्यवान हे रोगमुक्त हे एवं सफलता पाइबे उन्नति करेंगे ताहले प्रिय दर्शक बंधु निश्चित रूप से आज एपिसोड आपको निश्चित अनुतप्त भली लगे एवं चेष्टा प्रति चेष्टा करवा केमिति मोर घर परिवार को सुख शांति समृद्धि रे परिपूर्णता करने उपाय करने बहुत आवश्यक अच्छे अनेक पिला माने अछंती बापा माँ को नहीं अनाथ आश्रम रखी दौरान कौन सी भौणी घरे छाड़ दौर भाई भाई देखला बेलू फैमिली लेकिन अलग घरे अच्छा विटा माटी रे संध्या दीपटे दिया ही पारुनी एवं बापा माँ प्रति खाली श्रद्धा खाली पैसा दबार कौन सी मूल्यता न था जदि साथ न दियंती किसी लाभ ये तो थिला आज दिन सुंदर टिप्सटे एवं आसतु जाना आज दिन पंचांग और 12 राशि मासिक 4 फेब्रुआरी 2026 मसीहा फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र बुधवार आज दिन शुभ शुभ समय प्रातः 6:23 ठारू 9:12 पर्यंत शुभ समय तत्पश्चात प्रातः 10:36 ठारू मध्याह्न 12 पर्यंत शुभ समय एतद व्यतीत सायं 2:50 ठारू 5:39 पुनः रात्र 7:14 ठारू मध्याह्न मध्यरात्रि 12 पर्यंत शुभ समय भोग उक्त समय कौन से शुभ मांगल्य कार्य करें फलप्रद घटे आज दिन राहु काल समय मध्याह्न 12:01 ठारू मध्याह्न 1:25 पर्यंत राहु काल समय भोग टे सावधान आज है बुधवार कर्कट राशि पुरुष हूँ चाहे महिला हूँ चाहे लग्न हो चाहे राशि हो अन्यथा नाम राशि हो कर्कट राशि घात बार अच्छी टे सावधान रहे घात चंद्र कर्कट राशि और मकर राशि पुरुष व्यक्ति मान घात चंद्र टे सावधान आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रात्र 10:13 पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रे आज विवाह पाणी ग्रहण अच्छी एवं मांगलिक कार्य देखा एत थिला आज दिन पंचांग एवं आसतु जाना आज दिन 12 राशि राशिफल विषय मेषराशि मेषराशि व्यक्ति मान विशेषकर स्वास्थ्य प्रति ध्यान दबा जानी शुणी क्रोधी हवा जिद्दी करवा अहं भाव को नहीं चलवा मैंने कौन सी सफलता मिल नेगेटिव चिंता करवा फिर कार्य दक्षता हवा से सफलता देखा
कौन भी कार्य करुँच पॉजिटिव चिंताधारा नहीं चल हौ न हो पर कथा श्रद्धा रखु विश्वास रखु निज प्रति मांगलिक कार्य सफलता अच्छी विशेषकर निशा द्रव्य सेवन आज करेंगे ना निश्चित रूप से दुर्घटना देखादेव बाधा भी आस विद्यार्थी सफलता अर्जन करेंगे लव मैटर सफलता देखादेव बुद्धि विद्या पारंगमता रही इन्वेस्टमेंट यथेष लाभवान है शत्रु बढ़े सावधान पेट जनित रोग पीड़ित हो पारती सावधान रही आज लकी नंबर 7 लकी कलर्स ग्रे लकी डायरेक्शन साउथ भगवती जगदम्बा जगत माता जगत कल्याणी भगवान माँ पार्वती को भक्ति सहित पूजा अर्चना करंतु एतद व्यतीत भगवान महादेव को कुश जल दान करंतु स्वान को किसी खाइबा को दियंतु सुख दिन वृष राशि व्यक्ति मानक पई अधिक आशावादी हम लोभायुक्त हम और केयरलेस मनोभावना को नहीं चलवा और नेगेटिव चिंता करवा ताहले दुखी हे पीड़ित हे भाई भौणी मध्य श्रद्धा आदरता आत्मविश्वास रखा अत्यंत आवश्यकता अच्छी मातृतुल्य व्यक्ति को सेवा करंतु भक्ति करंतु श्रद्धा करंतु महिला मानक मध्य सम्मान करंतु पिला मानकर किछि कर्तृत्व को नहीं माता पिता माने पीड़ित एवं पिला मानकर किछि मंगलकृत कार्य को नहीं माता पिता व्यस्तता विद्यार्थी विद्या क्षेत्र प्रति फोकस रखु एवं चरित्रवान होगा चेष्टा करूँ आज लकी नंबर 4 लकी क्लर्स लकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट महादेव को भक्तिर सहित पूजा अर्चना करूँ ओम नमः शिवाय यही मंत्र जप करूँ स्वर्गत पितृलोक तर्पण करूँ सुख दिन कटिब मिथुन राशि मिथुन राशि व्यक्ति मानक पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्ति अच्छी विश्वास धोखा खाइबे स्वास्थ्य प्रति जगी रखी चलने आवश्यकता अच्छी वयोज्येष्ठ व्यक्ति को सम्मान आदर भक्ति करते पितृतुल्य व्यक्ति को सम्मान करते पिता स्वास्थ्य को नहीं चिंता देखा देवार संभावना देखा दूसरी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद क्षेत्र धोखा खाई जाई पारते टिके सावधान गाड़ी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद क्षेत्र धन निवेश करुँच भावी चिंता करूँ पुण्य मांगलिक कार्य योगदान देवे आज लकी नंबर 3 लकी क्लच लकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट भगवान विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र पाठ करंतु सुख दिन कटिब अन्यथा शुणु जदि पाठ न कर शुणु लाभ अच्छे कर्कट राशि व्यक्ति मानक अर्थर आगमन कुटुंब आनंद मान सम्मान प्राप्ति अच्छी अर्थ को नहीं अनर्थक कारक हवा उचित नुहे नो आर्गुमेंट हवा उचित नुहे स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु अधिक भावना चिंतना भीतर जा उचित नुहे एवं जदि दूरयात्रा करुँच सेफ्टी एंड सिक्योर रहा बहुत आवश्यकता अच्छी पुराणा कथा को आलोचना करने उचित नुहे इगो को त्याग करूँ आज लकी नंबर 9 लकी कलर्स लकी डायरेक्शन साउथ महादेव को भक्तिर सहित पूजा अर्चना करते सुख दिन कटिब सिंह राशि व्यक्ति मानक पति पत्नी मध्य श्रद्धा आदरता एवं आत्मसमर्पण रखा अत्यंत आवश्यकता अच्छी पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्त अच्छी अर्थनैतिक क्षेत्र लाभवान हे कुटुंब परिवार को नहीं चिंता देखादेव क्रोध चिति इगो रखा उचित नुहे एवं दूरयात्रा करुँच भावी चिंती करने अत्यंत आवश्यकता अच्छे आज लकी नंबर 8 लकी कलर्स ब्लैक लकी डायरेक्शन वेस्ट भगवान हनुमान महाप्रभुर वज्रबाण स्तोत्र पाठ करूँ शनिदेव नाम दीपटे जातु सुख दिन कटिब कन्या राशि व्यक्ति मानक खर्च बढ़ डिसीजन गलत हो जाए पति पत्नी मध्य सन्देहता रखा उचित नुहे कौन पार्टनरशिप बिजनेस करुँच आर्गुमेंट करूँ ना कौन व्यक्ति साक्षी प्रमाण दिंतु ना धर्म नीति शिक्षा प्रति फोकस रखु आज लकी नंबर 3 लकी कलर्स लकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट भगवान विष्णु को पूजा अर्चना करूँ तुलसी जटा दान करूँ निश्चित रूप से मंगल हम तुला राशि व्यक्ति मानक खर्च पड़ो गाड़ी घोड़ा सावधान चलातु ओवर कॉन्फिडेंस रखा उचित नुहे कौन असंतुष्टता हो गाड़ी चलवा उचित नुहे निजर संतान प्रति यथेष्ट ध्यान श्रद्धा आदर प्रेम रखा अत्यंत आवश्यकता अच्छी विद्यार्थी विद्या क्षेत्र प्रति फोकस रखु एतद व्यतीत
କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁଃଖ ଆଣି ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଜିଦ୍ଦି, କ୍ରୋଧ, ଅହଂଭାବ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ, କର୍ମ, ବେପାର, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା, ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ କଥା କହିବା କାମ ହେଲେ ନା କାମ କଲେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ନୂତନ ଜବ୍ ବା କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 7, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଜି କୁଶ ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଅନ୍ନ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ତା ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଜେଲସ୍ ଥାଇପାରେ ବା କୌଣସି କିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବାଧା ଦେଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି, ଭାବିଛନ୍ତି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଆଦର ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 1, ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଏଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜବା ପୁଷ୍ପ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଲୋଟା ଜଳରେ ହଳଦୀ ଘିଅ ପକାଇ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଘାଇ, ପଛକୁ ଗଲେ ବାଘ। ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେବାର ନାହିଁ। ଯେତିକି ମିଳିଲା ଯେମିତି ମିଳିଲା ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବ୍ଲାକ୍ ମନି ରୋଜଗାର କରିବା ବା ଛଳ କପଟ ରୋଜଗାର କରିବା ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦୁଃଖ ଆଣି ସମସ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦେଖାଦେବ। କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରବଞ୍ଚନ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି, ସଫଳତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ୱଶୁରାଳୟରେ ଟିକେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 6, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଷଷ୍ଠୋତ୍ତର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କଲେ ବେଟର ହେବ, ବସ୍ ଏତିକି ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଭିତରେ ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ବା ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟରେ ବା ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିଜର କମଜୋରିକୁ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁନି। ଯାହାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କାଲି ସକାଳେ ନିଶ୍ଚିତ ପଲଟି ଖାଇବେ। ଆପଣ କର୍ମ ହେଲା, ଆପଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଲଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମର୍ପିତ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅନ୍ୟଥା ପାରିବାରିକ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ମନ କଥାକୁ ମନେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏନିବଡି ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 6, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦନ ଟିକା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବିଲକୁଲ ଠିକ ନୁହେଁ। କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ଆଜି ଘଟିବ ହାତରୁ ଖସିଲେ ଅଣନ୍ୟାୟ। ଧୋକା ମିଳିପାରେ। କ୍ରୋଧ, ଜିଦ୍ଦି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା, ଅଶାନ୍ତି, ଭାବୁକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଭୋଗିବେ।
କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା କେହି ଏକ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଭିତରେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୋଷ ନିଜ କର୍ମକୁ, ଦୋଷ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଥିଲା, କର୍ମରେ ଥିଲା, ଭାବନାରେ ଥିଲା, ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଥିଲା, ମନରେ ଥିଲା। ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 1 ଲକି ଗ୍ଲାଡ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ କଟେଇବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର 12ଟା ରାଶିଫଳ। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ବାଗା ମଧ୍ୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।